Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, meet me again, Sri Hartati Rifmanimala. Does anyone here know what narrative text is? So here I am to explain about narrative text. First of all, what is narrative text? I'll explain it. So, narrative text is a text that tells about something that is fictional and only in the form of imagination. Apa sih naratif teks itu? Naratif teks itu teks yang menceritakan tentang sesuatu hal yang bersifat fiksi dan hanya berupa imajinasi. Then, what is the purpose of the narrative text? The purpose of narrative text is narrative text aims to entertain the reader who reads the story. Naratif teks itu bertujuan untuk menghibur seseorang yang membaca cerita yang ditulis oleh penulis tersebut. Do you want to know what examples of narrative texts are? Number 1, folklore. Folklore is a story that has been passed down from generation to generation, and it is not clear who the author is. Cerita rakyat adalah cerita turun-temurun yang tidak diketahui secara jelas siapa pengarangnya. For example, Lutung Kasarung, Naga Rawa Bening, Malin Kundang, and Roro Jongrang. Sebagai contoh, ada Lutung Kasarung, Naga Rawa Bening, Malin Kundang, dan Roro Jongrang. Number 2, fairy tales are old literature that tells about an extraordinary and imaginary event. Fairy tales are considered not really happening by the public. Dongeng adalah sastra lama yang menceritakan mengenai suatu kejadian yang luar biasa dan penuh hayalan. Dongeng tidak dianggap benar-benar terjadi oleh masyarakat. For example, Sangkuriang, Timun Mas, and Bawang Putih dan Bawang Merah. Sebagai contoh, ada Sangkuriang, Timun Mas, Bawang Putih, dan Bawang Merah. Number 3 is legend. Legend is a story related to the origin of a place. Legenda adalah cerita yang berkaitan dengan asal-usul suatu tempat. For example, asal mula Talaga Warna, Tangkuban Parahu, dan legenda Danau Toba. Sebagai contoh, ada asal mula Tenaga Warna, Tangkuban Parahu, dan legenda Danau Toba. Number 4 is fables. Fables are stories that tell the lives of animals that behave like humans. Fable adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. For example, si kancil dan kura-kura, kancil dan buaya, gajah yang perlupa. Sebagai contoh, terdapat si kancil dan kura-kura, kancil dan buaya, dan gajah yang pelupa. Number 5, sage. Sage is a story based on historical events that have merged with society. Sage adalah cerita yang berdasarkan peristiwa sejarah yang telah menyatu dengan masyarakat. For example, kisah Jaka Tingkir dan cerita Ramayana. Sebagai contoh, terdapat kisah Jaka Tingkir dan cerita Ramayana. 6. Myths. Myths are folk tales that are believed to really happen and are considered sacred. For example, Jaka Tarub dan Bidadari. Mitos merupakan cerita rakyat yang dipercaya benar-benar terjadi serta dianggap suci. Sebagai contoh, Jaka Tarub dan Bidadari. Next, we're talking about structure of narrative text. Number 1, orientation. The orientation contains the introduction of characters and background. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar belakang yang ada dalam cerita tersebut. Number 2, complication. Complication contains story conflicts that are starting to peak. Komplikasi biasanya mengandung konflik-konflik cerita yang dialami oleh tokoh yang mulai memuncak. Number 3, resolution.
Resolution is the end of the story. This is where the conflicts and problems experienced by the characters must be finished. Resolusi adalah akhir dalam sebuah cerita. Disinilah konflik dan masalah yang dialami oleh para tokoh harus diselesaikan. Number 4, Coda. Coda contains a brief reformation or retelling of events experienced by the character. Usually, there is also a message from the story. But coda will not always be in a narrative text. Coda berisi penegasan ulang atau menceritakan kembali secara singkat peristiwa yang telah dialami oleh tokoh. Biasanya, dalam coda juga terdapat pesan dari cerita tersebut. The last is characteristic of narrative text. Number 1, using pronouns. She, he, it, they, we, I, you. Number 2, using adjective. Number 3, using adverbs of place and time. Number 4, using action verbs. Number 5, there is a dialogue. Ciri-ciri dari naratif teks adalah nomor 1, menggunakan kata ganti tokoh. Nomor 2, menggunakan kata kerja. Nomor 3, menggunakan kata keterangan, tempat, dan waktu. Nomor 4, menggunakan kata keterangan berupa tindakan. Nomor 5, terdapat dialog di dalam teks tersebut. A few explanations from me about narrative text. Sorry if there are errors pronunciation or writing. Hope is understandable. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.